नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। शुष्क भूमि में फसलें कैसे उगाई जा सकती हैं? कौन सी फसल देगी ज्यादा मुनाफा? कृषि विभाग की मदद से किसानों को इन सभी विषयों में प्रशिक्षित किया जाता है। पूर्वी मेदिनीपुर एगरा एक ब्लॉक के बरिड़ा ग्राम पंचायत कार्यालय में बुधवार को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संगठन के तहत एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वहां किसानों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा इस दिन 100 से अधिक किसानों को बादाम और धान की खेती के लिए कीटनाशक भी सौंपे गए हैं। इस दिन बरिड़ा ग्राम पंचायत के सभा कक्ष में एगरा एक प्रखंड के किसानों के साथ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही इस दिन 100 किसानों को विभिन्न फसलों के बीज दिए गए। आगरा एक ब्लॉक के सह कृषि निदेशक रायसेन मंडल ने कहा, हमने मुख्य रूप से कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न फसलों की खेती पर चर्चा की है। फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सभी किसानों को प्रत्येक वर्ष बांग्ला फसल बीमा योजना में अपना नाम दर्ज कराने की जानकारी दी गई है। बैठक में एगरा उपमंडल उप कृषि अधिकारी श्यामल कांति शीट, एगरा उपमंडल उप बागवानी अधिकारी सुदीपा रॉय, बारिड़ा ग्राम पंचायत प्रधान सिद्धेश्वर बेरा, उप प्रमुख संगीता रॉय, स्थानीय क्षेत्र पंचायत सदस्य पियाली दास और अन्य उपस्थित थे। आज के मूलत আমরা এই বরিদা গ্রাম পঞ্চায়েতে 50 জন কৃষক বন্ধুকে নিয়ে আত্মার অধীনে একটা কৃষি দপ্তরের বিষয় নিয়ে বিশেষ করে এখানে মূলত বাদাম চাষ যেহেতু প্রচুর হচ্ছে, এই বাদাম চাষের একটা আমরা মিটিং করলাম। দেখুন, আমরা তো এরকম সরাসরি এরকম কৃষক বন্ধুর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম বলতে এই মিটিং ছাড়া তো আমাদের কাছে খুব অপশন খুব কম, অথবা কৃষক বন্ধুরা যারা আমার অফিসে আছেন তাদের সাথে রীতিমতো আমাদের যোগাযোগ থাকে। আমরা শুধুমাত্র বাদাম চাষ সম্পর্কে শুধু বলিনি, আজকে আমরা কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন যে প্রায় 10-12টা একদম সচরাচর সবসময় যে স্কিমগুলো চলছে সেই স্কিমগুলো সম্পর্কে অবগত করা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাদাম চাষে যেসব সমস্যা বা ধান চাষে যেসব সমস্যা, কীভাবে রোগ পোকার আক্রমণ থেকে গাছকে বাঁচানো যায় সেই সম্পর্কিত, এবং তার পাশাপাশি সকল কৃষক বন্ধুকে বাংলা শস্য বিমা যোজনাতে যারা নাম নথিভুক্ত করেন প্রত্যেক সিজনে, এবছর যেমন আমাদের দুটো ক্রপ এখানে বিশেষ করে আছে ধান এবং বাদাম। ধানের প্রায় অলরেডি প্রায় শেষের দিকে, বাদামে যাতে প্রত্যেক কৃষক বন্ধু নাম নথিভুক্ত করেন সেটাও সমস্ত কৃষক বন্ধুকে আমরা অনুরোধ করেছি। না, আমরা এখানে মূলত দেখুন, আমরা আমাদের সরকারি অফিসে প্রচুর পরিমাণে আমাদের ওষুধপত্র আসেন, যেমন হচ্ছে মানে আপনার অনুখাদ্য, জিঙ্ক বলুন, বোরন বলুন, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা আপনার মাজরা পোকার একটা ওষুধ, সেটা তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে ধানের রোপণ হয়েছে প্রায় 7-8 দিন মতো বয়স হয়েছে, এই সময়তে একটা ঘাস মারার ওষুধ বিভিন্ন টেকনিক্যালে পাইরোজেল সালফিউরান ইথাইলে, সেটা সবাইকে আমরা কারো একটা কারো দুটোর প্রয়োজন মতো আমরা সেভাবে সকলকে প্রোভাইড করেছি। আমার নাম রিয়াসেন মন্ডল, সহ কৃষি অধিকর্তা এগরা 1 নম্বর ব্লক। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।